हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम करुछि मोर नुआ एक वीडियो को। टिके मन दुख अच्छी मोर गोटे एमती न्यूज़ मु शुणिली बहुत मत मन दुख लगिला। मो सान भौणीर गोटे सांग मोर गोटे निज भौणी भाया कहवाक गले छोट भौणीटे तार जड़े खुड़ी बहुत कम एज भी गोटे माने कौन कह पुओटार माइंड कंडीशन एते भल नहीं। छोट झीटे आई होप 8th क्लास रे बोधे पढ़ुव सी कि 7th क्लास रे पढ़ुव। सी हठात करके चलीगले रोड एक्सीडेंट रे चलीगले। ता पूर्व दिन से मैंने बुलवा जाइए कलिकता बुलवाई जाइए। बुलाबुली बहुत भल से सारे किंतु आसिला परे से हठात भुवनेश्वर जाइए रिलेटिव को क्या गोटे मीट करने हॉस्पिटल पड़ते। तो सेठू से मैंने हजबैंड वाइफ फेरुले बाटे गोटे रोड एक्सीडेंट रे स्पॉट डेथ हो गला। शुणिकी मत एते माने मुझे एते डिस्टर्ब रही आज्ञा कौन कहबी माने मो पार्टी किसी शब्द बाहरलानी। रोसई करिथिबा खाद्य को भी मु खाई पारलिनी। एते कष्ट लागिला मते कि नियति कौन कहा पाई आनी दिए जीवन रे केही कहि परिबेनी। कहा भाग्य रे केतेबेले कौन हेई जीवो केही कल्पना करि परिबेनी। तो आम जीवनर जो स्पिरिचुआलिटी बैंक अच्छी ना आम से सबुदिन किछि मात्रा रे धर्म संचय कर चलवा दरकार। भविष्य रे कौन हम किए बा जानी कौन आम सहित घटीज आम जीवन मोड़ आमको नहीं कौटी पहुँचईदेव। आम 1000 स्वप्न देखी तो कहना मनीषर कोटी इच्छा केवे पूर्ण नुहे ईश्वर एक इच्छा निश्चय पूर्ण हुए। मनीष तो मैंने आखि खोलिला मैंने स्वप्न देखुचे कि आजिकल लोक तो आखि खोलिकी भी स्वप्न देखुं। समस्ते कहते आखि बंद कले आम स्वप्न देखु बोली किंतु वर्तमान लोक मैंने आखि खोलिकी स्वप्न देखुं। केते स्वप्न मो चाकरी करी मो कोठा करी मो गाड़ी करी मो पिलार एमती हम सेमती बहुत प्रकार स्वप्न आपड़ जानते। एक्सपेक्टेशन जोठी थाए सेठी दुख आसे। आम प्राप्त करिथिबा जिनस को जदि आमे ठीक बोली आम न भाभी पारू अधिक आशंका रखू ताले सेठी जीवनर आरंभ हो जाए संघर्ष। आपण मैंने समस्ते कथा जानी मुझे कहीदे। तो मनीषर केते इच्छा थाए सेटा के माने तार इच्छा जे पूर्ण हम भगवान इच्छा जे ता इच्छा सहित समान हम से सबूर अर्थ किछि नाही। तो प्रत्येक समय आम मूल्यवान। भविष्य रे कौन हम किए बा जाने किए बा कहीपर मो भविष्य रे कौन हो पार। भवितव्य जहाँ अवश्य घटिब किए ता करिबो आन किए अबा सेही ज्योतिष चक्रवर्ती रोधिबाकू बलवान। भवितव्य रे कौन हम ताको केही रोकी परिबे नहीं। स्वयं भगवान मध्य रोकी परिबे नहीं। नियतिर नियम को सर्वदा आमको मानि लेबाकू पड़े। भगवान मध्य प्रत्येक थर जेतेबेले मनुष्य रूप धारण करिसेंती कौ ना कौ रूप धारण कर धरापृष्ठ जन्मग्रहण करिसेंती धर्मर स्थापना पाई अधर्मर विनाश पाई से प्रत्येक थर कहीदेइचंती कि नियति लेखा जाइथिबा कर्मफल को समस्त भोग करिवे ताको केही परिवर्तन करि जाई परिबे नाही। हाँ, भगवान को चिंतन कले हुए तो पत्थर पड़ुथिबा जगार छोट टेकाटिए पड़ी थाई पारे किंतु कर्मर फल समस्त को भोगिबाकू पड़िबो। तेणु भविष्य को चिंता न करी वर्तमान को आपण मैंने उपभोग करंतु। वर्तमान में कौन आप सत्कर्म करिपारुचंती को धर्म मार्ग रे चली पारुचंती प्रत्येक समय ना आम पई मूल्यवान। मु सब बेले कहबी आपण धर्म मार्ग रे चलंतु जेते कष्टकर पथ पड़े आसु आपण पई फूलवृष्टि हो जिवो आज्ञा। धर्म बाटर जदि आपण जाउचंती जेते कंटकित रास्ता हो आपण पई पुष्पवृष्टि हो जिवो निश्चिंत। मुझा को अंगे लिभेची आपण मैंने मध्य चेष्टा करिकी अनुभव करिकी निश्चित मते कमेंट दे परिबे कि भौणी कि दीदी आपण जहाँ कहते आम आम जीवन से अनुभव करिछु बोलिका। 5 जन सती अछंती शास्त्र कहूँ 5 जन सती अछंती अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यं महापातकनाशनं। ये 5 जन सती व्यतीत गांधारींकर भी भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण। समस्त तो जानी गांधारींकर तो क्यारेक्टर महाभारत रे कौन सी बा कौन करिवे पुत्र स्नेह सब बेले पादरे सिंकुड़ी पकई दे थाए
କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧାରୀ ସର୍ବଦା ଧର୍ମକୁ ହିଁ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବା ପାଇଁ କି ମା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବିଜୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଲେ ଜନନୀ ପ୍ରାଣର ସୁମହତ ପରିଚୟ, ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ସେ ଜଣେ ମା ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକାଲି ତ କଳି ଯୁଗରେ ଯଦି ନିଜ ପିଲା ଭୁଲ କରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗ ନାଇଁ 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 ମୋ ପୁଅ ଠିକ୍, ତମର କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ନା, ଆଉ ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ସେମିତି କରିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଦିଏ, ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବି, ମୁଁ ମୋ ନିଜରୁ ବୋଧେ ମୁଁ ନିଜ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ବୋଧେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲାଣି। ଯଦି ନା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ନୀରବ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ସମୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେବ। ଆପଣ ନୀରବ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ନା ଥରେ, ଦେଖିବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଭ୍ରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ହଉ କି କେଉଁ ଯୁଗ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ଯୁଗରେ ଯେହେତୁ ତ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିବି। ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିଛି, ସାଇଲେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଦିଅନ୍ତି ସାଇଲେଣ୍ଟଟା ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କୁହାଯିବ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟାକୁ କିଏ ଭୁଲ ଢଙ୍ଗରେ କହୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ସେଇଟାକୁ ମାନି ନେବା ଏଇ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରରେ ତ ଧାରୀ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଥିବେ। ମୁଁ ମୋ କଥା ସ୍ପେଶାଲି କହୁଛି। ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି କଥା ସତ୍ୟତା ଜାଣିଛି ଆଉ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କାଇ କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ତାକୁ କୌଣସି ମତେ ସହ୍ୟ କରିପାରେନି, କହିଦିଏ, ମୁହଁରେ କହିଦିଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବୟସର ଅଗ୍ରଗତି ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ ଯେତିକି କଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଯଦି ନୀରବ ଆପଣମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ତା'ର ଅସୁବିଧାଟାକୁ ବୋଧେ ବୁଝି ଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ବୁଝି ଯାଇପାରେ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଛନ୍ତି? ହୁଏତ ବୁଝି ଯାଇପାରେ। ସିଏ ବୁଝୁ ବା ନ ବୁଝୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି, କାଲି ଯେ ସକାଳେ ମୁଁ ଥିବି କି ନଥିବି ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର କଥା ଯଦି ସମାଜରେ କିଛି ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ, ଯଦି କାହା ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ବି ଛୁଇଁ ପାରିବ, ମୁଁ ଭାବିବି ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ନିଜେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ କଥା ହେବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧର୍ମ କେଉଁଟା ସତ୍ୟ କେଉଁଟା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଧର୍ମ ଯେଉଁଟା ବିଚାର କରିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ଗାନ୍ଧାରୀ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ କଳିଯୁଗକୁ ଗୋଟେ ସତ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଯାଇଛନ୍ତି କି ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ଏ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତ ଅକ୍ଷୟ ରହୁ ଆଉ ସର୍ବଦା ଧର୍ମର ହିଁ ଜୟ ହେଉ। ଯଦି ମୋ ପୁଅମାନେ ଅଧର୍ମରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ଧର୍ମରେ ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ହେବ। ଧର୍ମର ହିଁ ଜୟ ହେଉ, ଯିଏ ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଅଛି ତାର ଜୟ ହେଉ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଜୀବନ ପଥଟାକୁ କୁସ୍ମିତ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନଟାକୁ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।